Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu M. Syahrum bin Bandu dari Kolej Tingkatan 6 Praniversity Tawau. Saya akan menjelaskan tentang tajuk yang kedua dalam semester kedua ICT Tingkatan 6, silibus yang baru, yaitu untuk second semester ni pelajar-pelajar akan belajar tentang programming lah. Jadi untuk kami telah memilih Python lah sebagai kami punya programming language untuk semester kedua ini. Okey, kita akan lihat tajuk yang seterusnya, yang ke-9, yaitu Fundamentals of Programming. Okey, learning outcome. Okey, maksudnya kita perlu memastikan pelajar-pelajar kita dapat memahami ataupun menguasai semua objektif pembelajaran yang kita rancang. Okey, kita ada 4 objektif pembelajaran yang kita perlu capai. Yang pertama ialah pelajar dapat menerangkan jenis-jenis data yang digunakan dalam programming, contohnya integer, real ataupun float, boolean, character dan string. Okey, yang kedua ialah pelajar dapat menerangkan perbezaan di antara pemboleh ubah dan pemalar, variable and constant. Yang ketiga ialah pelajar dapat menerangkan the advantage of name constants. Okey, apakah kelebihan-kelebihan apabila kita menggunakan pemalar? Kemudian explain structured and object oriented programming. Okey, mari kita lihat kandungan pembelajaran. Okey, yang pertama, explain data types which include integer, real or float, boolean, character and string. Okey, ada beberapa jenis data yang perlu dikenali oleh pelajar supaya kita mudah untuk membuat asas pengaturcaraan. Okey, apa itu jenis data? Okey, data types refer to the classification of data that determines the types of value that can be stored and the operation that can be performed in a programming. Okey, maksudnya jenis data itu mewakili apakah data yang disimpan. Okey, contohnya nombor bulat, nombor perpuluhan, true or false. Okey, mari kita lihat jenis-jenis data yang ada. Okey, integer. Apa itu integer? Integer is a data type used to store whole number without decimal. Maksudnya nombor bulat. Okey, contohnya negatif 5, sifar ataupun 20. Yang kedua ialah real ataupun float. Real or float is a data type used to store number with decimal. Maksudnya nombor perpuluhan. Sama ada satu tempat perpuluhan, dua tempat perpuluhan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah boolean. Boolean is data types that has only two possible value. Okey, sama ada true or false, ataupun true nilainya 1 dan false ialah nilainya 0. Okey, it is commonly used in decision making statement. Contohnya seperti dalam pernyataan if else. Okey, yang keempat, jenis data yang keempat ialah character ataupun huruf. Okey, a character data type store a single character which may be a letter, number or symbol. Okey, boleh terdiri daripada huruf, nombor ataupun simbol. Okey, dan string. String is a data type that consists of sequence of character forming text. Contohnya perkataan ICT STPM ataupun Cikgu Syahrum. Okey, kemudian kita lihat di sini ialah explain the difference between variable and constant, ataupun perbezaan di antara pemboleh ubah dan pemalar. A variable is a memory location used to store data whose value can change during program execution. Okey, contohnya sini ialah a variable may store a student score that change after recalculation. Okey, a constant ataupun pemalar is a memory location used to store data whose value cannot be changed once it has been defined in a programming. Maksudnya
datanya tidak berubah, datanya adalah tetap. Contohnya pi nilainya ialah 3.14. Ataupun fixed tax rate. Apa perbezaannya ialah variable dia punya jenis data ataupun nilainya berubah-ubah, sementara constant ataupun pemalar nilainya adalah tetap sepanjang atur cara. Yang ketiga ialah explain the advantage of name constant. Apakah kelebihan apabila kita namakan sebagai constant? Yang pertama ialah improve readability. Make code easier to understand that using a literal value like 120. Easier maintenance. Apabila kita menggunakan constant, nilainya value need to change, you update it one place instead of searching through the entire program. Maksudnya sini apabila kita ingin mengubah nilai value-nya tersebut, kita tukar saja di satu tempat, yaitu di mana kita declare, kemudian kita tidak perlu susah-susah untuk menukar semua di keseluruhan atur cara. Kemudian yang ketiga ialah dapat mengurangkan ralat, reduce error. Prevent accidental modification of value that should remain fixed. Yang keempat ialah safe documenting code. The name explain the purpose of the value without extra comment. Kemudian yang kelima ialah consistency. Memastikan nilai yang sama untuk semua dalam atur cara tersebut. Maksudnya dia punya nilainya adalah konsisten. Kemudian explain structure and object oriented program. Merupakan objektif yang kelima yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam bab yang kedua. Kita lihat dulu yang pertama, structured program. Kenapa kita menggunakan structured programming? Structured programming is a programming approach that focus on breaking a program into smaller, manageable module and using clear control structure such as sequence, selection, and iteration ataupun loop. It avoid unstructured jump like go to, making program easier to understand, test, and debugging. Program structure ni maksudnya kita pecah-pecahkan satu programming dalam bahagian-bahagian yang kecil supaya kita mudah untuk paham dan senang untuk kita mengesan dia punya ralat. Sementara yang kedua OOP ialah Object Oriented Programming. Object Oriented Programming is a program approach based on object which combine data ataupun attribute and methods function that operate on the data. It emphasizes concepts such as encapsulation, inheritance, polymorphism, and abstraction, helping to model real-world entity and making program more reusable, scalable, and easier to maintain. Itu merupakan kelebihan-kelebihan apabila kita menggunakan structured programming dan object oriented programming. Di sini kita lihat contoh programming atur cara di mana terdapat variable dan constant, pemboleh ubah dan pemalar. Jadi yang mana satu di sini merupakan pemalar. Kita tahu bahwa pemalar ini nilainya adalah tetap dalam keseluruhan atur cara ataupun program. Contoh di sini ialah pi 3.142, nilainya adalah tetap. Sementara variable di sini radius sama dengan 5. Nilai 5 ini akan berubah apabila ada pengiraan. Jadi apa yang kita lihat di sini ialah constant nilainya adalah tetap sepanjang atur cara, sementara variable ataupun pemboleh ubah nilainya adalah boleh berubah dalam satu atur cara. Saya rasa itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini.